मते मते दुर्बलिया लागुଛି मो गोड़ हाथ घोड़े हे पड़ुଛି मोर ह्यांग होଉଛି मते छाड़ मु जीवी मते बाध्य करना मो देह हाथ कौन हो जाଉଛି मते छाड़ जीवी मु सत कहूची एठी बसी कांदीबी कांदीबो तमे कांदी के मुंडा पुटी रक्त बाहर कले भी मु आज तुमको सेमती केबे भी छाड़ीबी मते छाड़ एत दिन पर तुम गोडे गोडे पाइछ बनी मो देह रे जळुथिबा ने तुम लिखै दिबो मुंडा काम करछि ना तो मुंडा काम करछि ना लो बाप तो तमे जो रूपटा मते देखैतलो से रूप देखिला परे मु पूरा छानिया तम देह जो निया लागी से निया केबे लिभिबनी ना जम्मा काहे के लिभिबनी कोन तमको छुइले से निया रे जळी पड़ी मु पाउस होई मो सत्ता रहिबनी अते उटे छेरुआ मनुष्य तमे को छेरुआ मनुष्य छेरुआ मनुष्य ना मु को तमर किछ होबनी हमनी केमिति हबनी लो बाप तो कोबाट किए दे कि तमे जो छिन्न मस्ता रूप मते देखे से रूप देखि चला परे मो पाटी कोटा पिठी कोटा पेट कोटा पिचा कोटा मु निजे जानि पाइ तमर से आखि ना आ कोन कहला तम आखि छुई कहउची तम घर को पळी आसिला बेली तम घर द्वार मोरे गोटे काठ मुंडिया थेला हां कहली जे मो जीवन छाड़ी हां कथा तो सुनबा तमा थारु होयो मु पूरा घरटा को अंधार करथिली एते सब तमे देखिलो केमति अंधार करथिले बोली त मु लुचि के आलो को पळी आइली नले तमे जो सालुआ जंगल भितर नाग फास बसई थेल मु सेतरे को पड़ी के मरी जाई था मु किछि सुनबिनी तमे मते आज शांति देबा को बाध्य काई को अमानी आउ तो कलो ये करुणा को टिके करुणा कर हे करुणा होई मोटे न करुणा होई ये करुणा कर सुनो मु जा कहू कथा के ध्यान से सुनो मते आ किछि समय दियो मु प्रभु हनुमान पर अध्याय पढ़ी शक्ति संग्रह करके फेरी साला पर तम देह जो निया लागी रे मु दे ताको दमकल लगे न लिबेछि आ मो ना करुणा नो ना 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 हे परिबनी आस हां हे परिबो आस मनीष बंची गला ए जा कबाट खोलो देखो कि आउ मोटे खोलबिनी तमा के भीतर चलम तापर मु कबाट खोलबी ना 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 मते बाध्य करना कोनोसी सेक्शन मोर काम दउनी मारी बिटिया छुए की के कबाट कडेला अरे ओटा धंदा लगाइछु जे घर भीतर लोक मानकर पॉकेट टंका पैसा रखि जिबा आसीबा करिबेनी समस्त को पॉकेट काटी लूट करिवु ए बार कर मो कभी चल दे अरे ये घरटा खोजी पाइबा को मु नाके दम हेले दे दउ दउ ए माटिया भाई तमर दिया निया हुआ मु जाउची ये बे तू बेला दिया निया हुआ मु जाउची कुआरा तेलु किए तू लकई चल जू क किए तू एटा कोन आम घर ना कोन मु कहनी मु की तम घर त नो कुआरा तेलु कोन करथुलु मो रक्षणा तो असमाला मु आ करिवि कोन ए कोन असंभाला मुआ घोरे की कोन एठा आ तमे कहू ना मु कोन करूथली काई तमे कोन करूथला तमे जानि न की तमे कहू ना मु सिना करिथले कोइ थांती आ मु कोन एका करूथली की कहू ठीक कला करूथिले एका करूथिले संग एई करूथिले आ मु बुझिलेनी दे एठी गोटा धंदा चलीछि नाही ना ना से सब एठी किछि हुएनी किछि हुएनी त आ एटे बे तू तो सही को सही कोन भूली गलनु उनी बाट तमरो अंधारा कोना दोष अछि चुप अंधार कोना भाभी तो सेतिर जेम मते दीटा को चित्ता काटी चल जाइछलो आज सेमति चली जीवो हेई परिबनी तम दीटा को बे घोछाड़ी मु थाना को लेबी काई थाना लो हैं थाना को बाने मु कोन खंडगिरी सेंड से कोन तमांडो गाई घोछाड़ी का थाना को लिए ता पर तू जानि बुझे बरमुना सेंड की खंडगिरी सेंड देख तो काई होतु सा मु बुझी छाइलनी तू होतु टोकी रो पॉकेट मरा साथी मन कतो होई जो हैं त मते चिंचना मु किए रे तू चिनी ना मते नहीं मु होती शहर विशिष्ट शिल्पपति केदारनाथ चौधरी को घर रो कर्मचारी ये ठीक काई केतलु कोन करूथिलु ए कोन कोन कहबी कोन काई मते इमिति हरान तमे को अरे कोन कहबी तमे सला कोन करूथिले मु कहथांती तमे तो किछि करी ना मु कोनटा कहबी किछि करी ना करिथिले कहिथांती ता तम दीटा को थाना को नै जिबी तमे से थाना रे करिवो
ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ କଣ କରୁଛ। ସେଭଳିଆ କାମ ତ ଦେଖେଇକି କରି ହୁଏ, ଆମେ କରିବୁ ତମେ ଦେଖିବ। ଅଲାଜୁକ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଅଲାଜୁକ ପୋଲିସ ମୁଁ ଆଖି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା। ଅଲାଜୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ। ଖାଉ ଖାତି ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନି। ସତରେ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଶୁଣୁଛ ବା କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି? ପଳୁନି କାହିଁକି? ତମେ ଆସିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ଭଲ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଲି ତ କହିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବୁ ତୋ ମନକୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ଏଠି ଫଇସାଲା ହବ, ତାପରେ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ। ଦିଦି ମତେ ସେଦିନ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସମୟ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ତ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ। କୋଉ ଦିଦି ବେ? ତାକୁ ଜାଣିବା ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ତୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ? ଏ କଥା ଜାଣିବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋର ଅଛି ରେ। କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କରି ମାରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି। କଥା କଣ କି ଠାକି ବାବୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ। ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଗକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ। ଏ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିନି? ଆଗରୁ କହିନ? ଆଗକୁ କହିଥାନ୍ତ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି କହିଦେବି? ଏଠିକି ଚିତା କାଟି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ହେଇଟି ରାଜି ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବ, କଥା ପଡିବ, ତମ ସାଥିରେ ତମ ବାବୁଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଜାଗା ଦେଖିକି ମାଇଲୁ, ବେଜାଗା କରୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆଉ କିଛି ତୁ ଦେଖା ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏବେ କହିବୁ ପୁଣି ପରେ ଫାଙ୍କି ଦବୁ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ କାଢି ଭିଡିଓ କରେ, ତାପରେ ତୁ କହିବୁ, ଆଉ ଫାଙ୍କି ପାରିବୁନି। ଭିଡିଓ କରିବ କଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ କି? ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟା ତୋ ଭଳିଆ କନ୍ଦର୍ପକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମତେ ନିଦ ହବନି। ନା ମୋର ସେକ୍ସୁଆଲ ଫିଗରଟା। ଯାହା ହଉ ତୁ ନିଜେ ଅଭିନୟରେ ଦେଖିକି ଗୋଟା ବାଛି ନେଇଛୁ କାହା ଭଳି ଫିଗରଟା। ଗୋଟା କାମ କର, ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଚାର୍ଜ ଅଛି ନା ଖୁଣ୍ଟି? ନାଇଁ ନା, ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ? ସେ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକା। ନା ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହାତ ପକା। ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବୁ? ଆଉ କାନ୍ଧରେ ତ? ବାସ୍ କାନ୍ଧରେ ତ? ବାସ୍। ନା ସିଆଡକୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ସେ ଝିଅକୁ ଅନେଇଲୁ। ବାସ୍ ଠିକ ସେମିତି କଲା। ସେମିତି ଜୀବ କାଢୁଛୁ କଣ, ଯଦି ବେଙ୍ଗ ଧରିଆ ପୋକ ଖାଇବା ଭଳିଆ ସେମିତି। ଖାଲି ହସିକି ଟିକେ ତାକୁ କହ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ହସିକି ଟିକେ କହ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। କିଏ ହସିବ? ତୁ ହସିକିରି କହିବୁ ପୁରା। ମାଡ ବୁଲଉଛୁ ପ୍ରତି କଥାରେ। କହ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। କଣ କଲିକତାରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହା ଦୋକାନ କରିଛୁ କି? ସେମିତି ଭଲ ବାସି ନୁଆ କଣ ଗନ୍ଧାନ୍ତା ତାକୁ ନା କଣ? ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ବିଧବା କରିବି। ନବା ଜିନିଷ ନଉନୁ, ବାହାର ଜିନିଷ କେମିତି ପଶିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଗୋଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବିବାହକୁ ବିଧବା ଶୁଭୁଛି। ବିଧବା ଆଉ କଣ ହବ? ତାର ଯୋଉ ଚେଚିସି, ମୁଁ ତାର କଣ କରିବି? ମାଟି କାମୁଡି ପକେଇବି, କିଛି ନାହିଁ କାମୁଡିକି ମରିବି। ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଧବା କରିଦଉଛି। ତାର ଯଦି ମୁଁ ତାର କଣ କରିବି? ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁ ଖାଲି କହ, ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। मैंने तुमको शादी करूंगा यार। ତୁ ଶଳା ପକା ମାରୁଆ। ତତେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହ, ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ବାସ୍ ଝିଅ, ତୁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ବାସ୍ ବାସ୍। ସେମିତି କଣ ହଉଛି? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି। ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି? ଛା ଖୋଲି ଯାଉଛି, ହାତ ଲମ୍ବାଇଲେ। ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ତ ଆମ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁ ରହ, ଆଉ ଫାଙ୍କିବୁ।